24, binababa yung bola. Pass it to number 2. Ayun o, easy layup para kay number 2. Relente, binababa yung bola. Pass it to 19. Umangat. Ayun o, easy basket para kay number 19. Relente, umangat. Ayun o, easy layup para kay Relente. Escobar, number 10, umangat. Wala ka lang, nakuha ni number 2. Jumper, easy basket para kay Relente. Ayun, 22 para kay na-intercept ni Brunes. Gary ngayon. Ayun o, kinaliwa ni Relente. Easy dos para kay Relente. Relente for 3. Beng para kay Relente. Ayun o, easy layup para kay Relente. Relente, 1-on-1 sila. Ayun o, umangat. Easy basket para kay Relente. Mataas, high leaper. Mataas tumalos ni Malik. Relente for 3. Beng para kay Relente. Swak na swak. Relente umangat. Ayun o, easy layup para kay Relente. Inilagay lang yung Tasar. Pasin to Relente. Abando. Ayan o, air abando ng Thailand. Relente. Alright. Ted inbounding the ball. Pass it to Relente. Baseline jumper basket para kay Relente. Mate ngayon. Ayun na intercept ni Relente. Air abando. Ayun o, easy dos para kay Air abando ng Bangkok Relente. Alright. Relente follow up. Ayun o, easy dos para kay Relente. Ayun na intercept ni Escobar out and pass para kay Relente easy finger roll para kay Relente. Relente